Alhamdulillah Alhamdulillahil malikil khaliqil qadir Al-Qawiyil Azizil Fatir Al-Wahidid Dayyanil Bahir Ashhadu annahu Allahu alladhi la ilaha illa huwa wahdahu la sharika lah Khalaqana minal adam Wa asbagha alayna fa'adatin ni'am Wa ja'alana bifadlil badri minhu khairal umam Wa syaraha lana sabila ila tariqil aqwam Khalaqa fa'allam wa arsyada fa'alham Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa 'azimana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa safiyuhu wa khaliluhu Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala 'abdika wa mustafaka wa khiratika min khalqika sayyidina Muhammad alladhi 'allamtana bihi ba'da al-jahalah وأنقذنا به من الضلالة وبصرتنا به من العماية وعلى آله الكرام المقترنين بالقرآن لم يتفرق حتى يرد على الحوض في يوم القيامة وعلى أصحابه أئمة الإعلام حماة الإسلام ومن تبعهم على الدوام إلى يوم القيامة وبين يديك يا مالك يا علام أما بعد يا عباد الله wa ahsinu yarhamkumullah inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia dengan menunaikan salat Jumat berjamaah yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita, dan kita selalu mengikuti langkah-langkahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Hadirin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa beberapa hari lagi kita akan mendapatkan tamu yang mulia, tamu yang agung, tamu yang hebat. Dikatakan syair, ata Ramadan mazra'atul ibadi litadhhiril qulubi minal fasadi fa'addi huquqahu qawlan wa fi'lan wa zadaka fattakhudhu lil ma'adi faman zara'al hububa wa masagaha ta'awwaha nadiman yawmal hasadi. Dikatakan ata Ramadan mazra'atul ibadi, datangnya bulan Ramadan adalah tamu yang agung, litadhhiril qulub, mazra'atul ibadi sebagai sawaladang buat kita semuanya. 11 bulan yang lalu mungkin kita banyak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala khusus bagi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi sampai dikatakan ata Ramadan mazra'atul ibadi, datangnya bulan Ramadan sebagai sawaladan bagi umat. Untuk apa? Litadhhiril qulubi minal fasadi, untuk membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan roh kita. Akan tetapi ayuhal ibad yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya supaya di bulan Ramadan tersebut kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa'addi huquqahu qawlan wa fi'lan wa zadaka fattakhidhu lil ma'adi. Maka tunaikan hak-haknya Ramadan, perkataan kita sesuai Ramadan, perbuatan kita sesuai Ramadan, akhlak kita sesuai Ramadan, ibadah kita dengan sesuai bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zadaka fattakhudhu lil ma'adi, maka kau akan ambil perbekalan tersebut untuk ketika kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Faman zara'al hububa wa masagaha ta'awwaha nadiman yawmal hasadi. Akan tetapi sawaladang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tanami dengan sedekah, kita tidak tanami dengan ibadah, kita lewatkan begitu saja. Ta'awwaha nadiman yaumal hasadi, menyesal nanti kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala Ramadannya, kita tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, ada hadis qudsi yang mulia, dikatakan inna rabb ta'ala la yanzur ila ibadi fi awwal lailatin minhu
wa man nadhar ilayhi lam yu'adzibhu wa yaghfir lahum fi akhir lailatin minhu. Dalam hadis qudsi dikatakan inna rabb ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mulai memandang kepada hambanya. Arti sudah mulai memandang. Kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala mau di bulan Ramadan atau di luar daripada bulan Ramadan. Kita selalu tidak pernah luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa dikatakan inna rabb ta'ala la yanzur ila ibadihi. Allah Subhanahu wa taala sudah mulai memandang, artinya menambahkan pandangannya, menambahkan rahmatnya, menambahkan kasih sayangnya fi awwali lailatin min syahr Ramadan. Dari malam pertama bulan Ramadan kita sudah dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilebihkan pandangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man nadhar ili, siapa orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dari malam pertama bulan Ramadan sudah niat ibadah, niat melakukan perbuatan baik, niat hijrah, niat melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lam yu'adzibhu wa yaghfir lahu fi akhir lailatin minhu. Dijanjikan oleh Allah si fulan tidak akan pernah mendapatkan adab. Artinya di bulan tersebut sudah mendapatkan ampunan. Dari awal pertama sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lahum fi akhir lailatin minhu. Maka di akhir daripada bulan Ramadan semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayuhal ibad yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kama qala Imam Ghazali alaihi rahmatullah, seperti yang diajarkan oleh Imam Ghazali alaihi rahmatullah. Apa kata Imam Ghazali? Puasa itu terbagi beberapa. Di antaranya ada saumul awam, ada saumul khusus. Apa itu saumul awam? Orang awam taunya puasa itu enggak makan dari adzan subuh dan makan lagi sampai beduk maghrib. Itu namanya saumul awam. Kenapa? Tidak diisi dengan ibadah kepada Allah, tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak diisi dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, niatkan masuk bulan Ramadan yang akan datang ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bisa sampai di bulan Ramadan pakai yang namanya saumul khusus, puasa juga, kemudian ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga menghatamkan Al-Qur'an, man fataha ala nafsi baban niyatin hasanah fatahallahu alaihi sab'ina baban min taufik. Orang berniat dengan niat yang bagus, oh besok mau Ramadan, ya Allah aku pengen menambahkan ibadahku yang tahun-tahun yang lalu kurang ibadah, kurang berpuasa, tidak betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan dengan niat yang bagus, kamu yang akan datang bulan yang mulia ini kita niatkan untuk betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan tahajudnya, ditambahkan duhanya. Man fataha ala nafsi baban niyatin hasanah, siapa orang berniat dengan niat yang bagus, maka satu niat saja Allah Subhanahu wa taala bukakan buat orang tersebut 70 pintu hidayah taufik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi umur kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bisa sampai pada bulan Ramadan seperti doa daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai sekarang harus kita baca. Dikatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab. Bulan Rajab sudah meninggalkan kita. Ya Allah berkahi kami di bulan Sya'ban, bulan saat ini yang diturunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun di bulan Sya'ban, makanya orang di bulan Sya'ban memperbanyak salawat kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa Nabi wa ballighna Ramadan. Ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan. Wallahu yaqulu wa qulul haqqu mubin wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Qala ta'ala walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa thabbatana 'ala siratal mustaqim wa ajarana min khizyi wa 'adabil alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li walidina wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ya'khudhu bi'aydil mutawajjihin ilayhi wa yudbiru 'ala al-muqbilin 'alayhi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la yukrimu alladhina rafadhu ahwa'ahum istijabatan li amri yawmal 'abdi 'alayhi
وساعة الوقوف بين يديه ويذل الجبابرة المتكبرين والفاسقين والمجرمين والخارج عن منهج نبيه الأمين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله. اللهم أدم صلواتك على كل مقامة ونفس على حبيبك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا عباد الله، فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله. فاتقوا الله وأحسنوا يرحمكم الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. ألا وإن من على ما يفتح لكم أبواب الرحمة وينشر النور بينكم كثرة صلاتكم وسلامكم على حبيب الله عبده محمد ليلا ونهارا سرا وإجهارا، فإن من صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرة، وإنه لكم به يوم القيامة أكثركم عليه صلاة. وإن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده تكريما، فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك المختار نور الأنوار وسر الأسرار وعلى خليفة من بعد المختار وصاحبه وأنيسه في الغار أهل الخلافة ومستحقها بتحقيق إمام البركة خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى ناطق بالصواب حليف المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى ناصر الله في السر والإعلان من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمي وولي وباب مدينة علم إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة في الجنة وريحان نبيك بنص سنة وعلى أمهم الحوراء فاطمة البتول الزهراء وعلى خديجة الكبرى عائشة الرضا والحمزة والعباس وسائر أهل بيت نبيك الذي طهرته من الدنس والأرجاس وعلى أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة رضوان وعلى سائر أصحاب نبيك الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم